Mayong adlaw sa ato ang mga friends diri sa Facebook, no? Ato ang mga Facebook user. Laki pod ang ato ang mga YouTube user, no? Sa atong mga matawag nato nga subscriber o sa tanan nga mga nagasud-ong nato karon niining higayuna atong gipaabot ang ato ang mga pagpangumusta ug nila pa sa shout out, no? So niining higayuna ato ang pag timbayahon ang ato ang ah, mga bag-o na to nga nag-subscribe, no, bisan akong friends diri sa Facebook, si nga na to si Mark Ibanez man siguro to, matud pa niya pastor, nagkuan ako, subscribe na ko sa imuhang YouTube channel. So salamat kayo. Ingon pod sa tuod akong kuan pod ito, shout out pod ni Bradix, no, nga bago pa pod ni nga si tawag ani nag-subscribe po ni siya sa ato ang YouTube channel. Unya sa tanan nga mga naghatag og positibo nga komento, apil po tong negatibo nga komento. Diha sa ato ang mga video nga gi-upload na to diha sa YouTube ug lakip pod sa Facebook, no, sa ato ang mga higala. Atong gitimbaya pod, atong gipaabot ang ato ang mga pangumusta sa ato ang mga kahigalaan nato diri sa Facebook. Kita mga higala na nata diri mga friends nato sa Facebook nga mukabat sa mga 1,000 kapin, hapit na moabot og 2,000 ang ato ang mga higala sa Facebook. Although dili tanan liker, dili pud tanan kuan kanang viewers nato, pero nagatuo ta nga mo kuan gid ni siya, mo notify ni sa matag account nato kay siyempre kung kuan ka, kung friends mo sa Facebook mo kuan magina siya mo notify man na sa imong account, no? Pero dunay uban nga dili kay nagpakabana labi na pagtan-aw nila nga nagwalis pulong sa Ginoo manay pulos. Pero abi ninyo mga higala, no, kining pulong sa Ginoo, kung doon na may pinaka-importante sa atong kinabuhi, no, kung doon na may pinaka-importante gid sa atong kinabuhi, kini yung pulong sa Dios kay mao man ni magdala og kini bitang positibo nga kuan ba, conclusion sa imong kinabuhi, no? Kay bisan pa kag unsa ka successful diri sa kalibutan, pero kung ang ending sa imong kinabuhi mao nga wala gid nimo matagi og panahon ang Dios imong kinabuhi, negatibo gid ang padulngan, di gid na maayo ang ending sa imong kinabuhi. Kay dili gid nato mag-isuon mahimo nga ang Ginoo bitaw ato bitawng ingnon nga Ginoo sabtan na lang ko kay ang Dios magud mag-igsoon naghatag magud nato og taas kayo nga kahigayunan ba para nga kani bitaw tong mga edad sa to ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga gitugot sa Ginoo, unya kanunay kang kadungog sa pulong sa Ginoo, unya wala lang gid ka nagpakabana. Ang Dios mag-igsoon maningil magid ang mga oras nga gihatag niya diha nimo, pero wala lang bitaw gid nimo hatagi og igong kabug-aton, wala nimo hatagi og dili ang maong panahon nga gihatag sa Ginoo nimo. Mo na nga maningil gid siya nimo ana. Kabantay mo nga dunay mga higayon usay bitaw nga moabot nato ang problema, moabot nato ang naay mga butang nga dili nato gusto ba, di ba? Kabantay mo nga dunay mga tawo nga madala nag ospital unya didto na makahibalo na unsa kadako ang ilahang problema giatubang na nasakit lisod ng kaginhawa. Tanan mga igsuon nga gituohan nga Dios ang pito na, no? Pwede na makasampit og Ginoo pero wala gani gibati nga sakit. Kabantay kung migsuon sa una dunay tawo nga dako na niyang tiyan, unya piti na niyang niwanga, yang tiyan may perting dakuan na. Ang istorya sa tagtungod ato ning hubag ang iyang atay ug ang iyang baga dito sa ospital. Nakita na mo kay na-admit man pud ato higayon na igsuon ako niya ako mo
bantay niya dito sa ospital. Sayo na nimo na magtampo sa patinaghanan niya gisampit nga ngalan sa mga Ginoong Hesukristo, iyang gitawag niya si Maria, niya hasta pa ganitong inahan ni kaning abana ni Maria si Joseph kuno, si Joseph. Pertilagana si Santo Niño gitawag. Basta lagi nagampo siya ng gabi pagkadaghan sa ngalan na memorya ato niya. Tawag yung tanang kuan Dios. Pero nahimuot gyud ko maigsuot pagka dapit na anang pagka ugma na. Tan-aw niya nga wa mo gid siguro alibyo ang iyang gibati murag nagrabe man mura man tug ning kwanto siya kana bang murag giatake ba paskang pamalikas ni tama sa ginhawa. Ang kanagong pulong maigsuot nga piste para kadaghan na gid niya gilitok. Mao niya kay ni uli man ko to sa amo kay naman po'y mimpuli nako. Anang buntag man to. Pagbalik na ko anang mga alas 3 wa na dito. Nangutana po ko sa katapa dito og asa na tong di atong kuan ako gitudlo ba tong gidaan atong tawana. Insulti po tong katapad nga dito katong pasyente po nga dito sa Atbang. Usar magmurag pilam to siya mo kalimam siguro to nga kuan manghod atong tungura. Insulti tong dito sa Atbang nga wa na expire na. Patay gid ay. So dunay mga tawo may galag maipaglawas asa kay hinungdog Ginoo. Pero pag naa na sa kining gitawag og takna magisuon sa kalisod. Bisan kinsang Dios sa tawgon. Ingon ana mga igsuon ang kamahinungdanon sa ato ang kinabuhi nga samtang wala pa nato miabot ang katalagman. Importante gyud nga hatagan nato higayon ang Ginoo kay naigisulti mga igsuon man gud no. Sa diyang atong sampiton man gud ang Ginoo anang panahon nga murag alabado na ka no. Lisod na gikay na mga igsuon murag maningon ako nga samtang wala pa ang kining gitawag og mangit-ngit nga bahin sa imong kinabuhi no. Wa pa na moabot. Ayaw gid na paabutan nga moabot nimo. Ay giingon diri migsuon katong gisulti migsuon sa Bible na mabasa nato sa Proverbio kapitulo 28 bersikulo 9 matud pa niya diri. Sa katong nagapalingog-lingog sa iyang idulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan o sa pulong sa Dios, kasuguan may giingon diri kining kasuguan magud may igsuon. Kining ano man ni proverb nga nagisgot man ni og kasuguan. Kanang kasuguan pulong na sa Dios. Tuto niya Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang idulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan. Bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa ka dulong tanan. Kana bitaw ni ara bitaw ta makahinumdog Ginoo nga murag lisod na iginhawa kanang di nakakatindog. Unya ra ka maghunahunag Ginoo nga mura nakagisanlag kanang imuhang baga murag di na halos kalihok, di nakakaginhawa. Unya ra ka makahinumdom Ginoo nga imuhang kasing-kasing. Wa na hubag na yung kasing-kasing, ilisana na og dibatiri nga kasing-kasing. Kung kasing-kasing mo igala daot na, maghuna-huna na gyud ka na og pila lang ka buwan ini kalibutan no. Maihap na studlo imong mga adlaw ana basta kasing-kasing nimo na mo nanay daot. Delikado na gina. Mao man ay pinakasensitibo nga bahin sa lawas sa tao kani atong baga. Nigud karon ang coronavirus unsa may gi-atake sa coronavirus kana yung baga kay ang hitabo niyan ang mga tao nga infected na sa coronavirus. Maglisod na ginawa mo na nga ang uban ana ilang tabangon butangan oxygen ana para matabangan ang pagginhawa. Kung ikaw maglisod na kaginhawa, may karon na kaginhawa, wala. Hubak nimo nga hubak nga ikalamatay nga hubak. Wala na ang isuod.
Diar pagka magunahon na Ginoo, tawag ko Ginoo aning maayo. Ingon ang kasulatan atong gibasa oh. Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasubuan. Bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulugdanan. Di matabang na ulog-ulog ang Ginoo igsoon. No? Di na to matabang, di na to maulog-ulogan ang Ginoo, no? Mayong adlaw sa atong mga higala, amigo na to diya sa gawas nasod, diya sa Kuwait, diya sa Saudi, daghan kitag mga higala igsoon kadaghanan man sa mga Pilipino no pag mo abroad bitaw man igsoon padulong man didto sa mga lugar Middle East gina kay mo ni kusog kay manguha trabante no. Patay mga kuan wala man tay kuan gud ako mo gani gi-record no nindot ato og kuan kay wala nganong gi-record ni nato man igsoon kay ug ato magong i-live man gud nindot man tong live kay makakita man gud ta dito sa atong mga pwedeng i-greet na to nya kay kini ato ra man gud ni siyang gi-record kay medyo dili maayo ang signal sa amo ang internet diri kay perti man gud daghan pong nagagamit gud mo na nga among internet diri man igsoon is isa tulo ni kabuok. Naamoy wireless nga unsay tawag ani globe naapod mi diri globe gid nga kuan para sa eskwelahan gid siya naapod mi PLDT pero pigi gyapon mo na nga mas nindot gid unta to mahumanan ng dito matud pa nila ay pagkabot ko da kay kusog gaya na so atong gi kuan ato sad gid ay tutuod nga gipangumusta ang ato ang mga amigo, mga higala na to diha sa ubang mga nasod nga nagsunod na to, nag-subscribe na to. Ubing kasagaran ani gid kini mga OFW no. Ito sa gawas kay na mga panahon na kuan sila, pahuway sila, ang tabuan na. Yung na pareha din sa atos Pilipinas pataka naglaag-laag inigwa ni trabaho dito kay di man na basta-basta. Labi na ang nakapiligro to karon sa Afghanistan mo na yung delikado kayo lisod kayo na so atong gipaabot ang ato ang mga pagpanghinaot nga ato ang mga higala kay suuna nato nga naa karon sa gawas kanunay nato una-unaon nga di ta mag dili nato magsumsayangon atong kinabuhi do na ba mga na nagtrabaho sa gawas nga ang uban nagyabag-yabag ginoon ang iyahang bana ug asawa may tuwa dito ang asawa wa na mahinungdom na kadungog tanan usay gani bitaw magsunod di ko ganan mo tan-aw anang tulpo maglagot ko ana maglantaw ng tulpo mangison kay bisag mga ang uban niya mga tiguwang na uta nagkinuragan ng gihapon no mo na nga intaw no ang gawas mo sa ato ang nasod sa Pilipinas kay wala gid tay mga privilege diri nga mga trabaho nga tuntuyo para maka kuanta maka luag-luag ta sa itong kinabuhi. Dili ta mo biya sa focus na to, no? So, mura pag niya to mga higala og istorya lang bitaw, particular lang nga istorya sa to ang kining kinabuhi. Di mo pud siguro mga igsuon nga kuan lang diretso din ta og kanang wali sa pulong sa Ginoo kay sige na maputang gawali sa pulong sa Ginoo. Ato lang pong iagi pud ni mga igsuon og mga pahimatngon pahinumdum ba nga dunay uban nga tuwa dito sa gawas nagtinarong ang naa po diri sa ang nahibilin po diri labi na ug dili asawa bana mo'y magtinuntok sige pangayo og kwarta sige padala kwarta sa iyang asawa bana nabilin diri nag-chicks tirada dai pod no nya ug dili pod ang tuwa dito sa gawas mao po'y gatinunto dili na magpadala og kwarta diri tungod kay napoy gikabuangan dito sa gawas so mga ingon ana nga problema ba ug dili ba na asawa magbinuang pero mao ni magsuon ang rason labi na nato nga mga naatoy pangandos sa kinabuhi labi sa atong mga anak gusto mo na rason nga maningkamot ta para sa atong mga anak mo na nga nag-antos ta pero di nato kalimtan magsuon ang focus nato nga mao na atong goal pero usahay man gud pag abot na sa sitwasyon nga kuan murag makalimot sa kuan sa katuyuan sa purpose upadulong na din sa tentasyon akong pagdasig sa matag usa mas maayo mo damog kita Ginoo kanang nahabilin din sa Pilipinas o kanang niadto sa gawas
Ato ginang sabuton nga ang ato gyud diring gunitan Ginoo gyud. Kay kung dili man kita magisuon may baton og kataha o kahadlok sa Ginoo. Musugot kit sa dili, ikaw mo gyud makaluluoy. Ma-enjoy lang ka na pipila ka panahon unsay nagibuhat nimo dinha. Pero musugot kit sa dili ang consequence ana magisuon mura gina siya og kalala sa bitin bang miungot sa imong tangkubo. Muna nga ayaw, likayan ginato ang binuang. Likayan ginato magsun ang tinunto. Kay kabalo kita nga dili gud gusto ang Ginoo ana. Na nga kung mayngon ka nga nindot kay ni mga butanga, gusto nimo buhaton pagpakasala. Na-enjoy ka nang orasa pero wa ka gibalo nga giilad ang kasiyawa. Anang orasa gi-injeksyon sa yawa diha nimo ang kalala sa dragon nga mupatay hinay-hinay sa imong kalagong espiritu. Mo na nga hinumduman nato magisuon nga unsa gisulti sa Bible, dito ka mabasa ta sa kinini ang Pinadayag kapitulo 20. Yung basahon magisuon ang Pinadayag kapitulo 20 unya bersikulo 8 mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Kung basahon na bersikulo Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 8. Matod pa dire. Dari sa 8. Pinadayag kapitulo kuyaw kay ni magisuon kay share na nimo na nga Pinadayag 21 dahil sipyat ko na. Pinadayag 21:8 matupan niya trio. Apan ang alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway alang sa mga mamumuno o sa mga makihilawason. Dili ko mupos ani mga higala ning pulong makihilawason. Aktual kini mga bersikulo gisala iya ba gisarap tanan nga matang sa kadautan ba? Tanan nga matang sa kadautan iyang gisarap. Pero dili ko mangigsuon mo focus, di lang na ko naisgutan ng uban din ha. Pero kabalo na mo nga naa man na nato ang mga tao. Nara na nimo biyaan na nimo di, pero ngadto sa uban nato magigsunan labi na tong mga higala nato nga tuwa dito sa gawas, o bisan pagani nga adire pero naay ining batasana. Kinahanglan may baw-an nato nga wa malipay ang Ginoo ana. Matod pa niya og sa mga makihilawason. Padayon mo magbasa, og sa mga lumayan, og sa mga nagsisimba og Dios-Dios og sa tanan nga mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo nga supre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kana mo'y gisulti niya. Kana kunong mga makihilawason, bisan nga ni mga ison karon diya sa YouTube dahil daghan nga diya. Ang uban ng mataw di ganan magisgot og pulong sa Ginoo pero makadungog po migso na kita sa YouTube bit kumakuan man inyo na dihay mga kasagara ba na mga babae. Kitaan mo na nako sa di pa na akong gitan-aw ako'y kapag pagkabastos ba na mga vlogging mga mag-vlog bitaw sila nga may tungod sa buhat sa lalaki o babae. Muna nga karon bitaw mga ison bili ninyo ngano nga naidaghan kay mga estudyante grade 6 mga elementary pa ganing uban atong bintaron kay murag wala na face to face pero atong mga ison nga napay face to face no grabe kay tawo no di nang nato na magito ni di maayo na unaon now karon nga gabi mga isuon no ato gyud pamalandungan ang pulong sa Dios no dirita karon sa ato ang usa may kagisgutan karon puro mag kuan
No, makita ko siya usa may mo mensahe pastor. Niya ako mensahe ng isang gani istorya ra to karon. Dili ta sa pulong sa Ginoo. Okay. Juan Kapitulo 5, versikulo 24, mao ni ang gisulti sa Ginoo diri nato migsoon karong gabi. Matud pa niya, verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, and believeth on me, on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into the condemnation, but is passed from death unto life. Kani nga pagkasulti magisuon sa balaang pulong sa Dios, daghan kay karon na murag na mislead sila ni ini. Kaya English na to, atong Bisayo lang be. Mato pa niya diro. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo. Ngang magapatalingog sa akong pulong o magatuo kaniya nga nagapadala kanako may kinabuhing dayon. Og siya dili na mo mahinukman, og siya dili na mo atos pagkahinukman, hinunua nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So ang gipahayag diri mga igsoon, ang usa ka dili matukid sa pulong nga pribilehiyo nga gisaad sa Ginoo ngadto sa tanang mutuo ug musalig sa iyang mga pulong, mao kini nga dili na maimpierno. Mo ni klarong pagkasulti ni diha ana, no? Sakto na nato na. Katong naminaw sa pulong sa Ginoo ug mituo sa iyang nadunggan nga pulong sa Dios, gitagaan sa Ginoo og saad nga dili na siya moadto pa sa paghinukman sa silot. Buti pasabot dili na siya maimpierno. Sa maong mga saad mga igsoon, doon ay daghan kay mga tao nga na-mislead ana. Klaro na to na usabto na to niyang gisulti. Pero before ta mo expose mga igsoon sa mga butang nga mura bitaw og nahinubrahan bitaw nila pag hatag og emphasis ang mga butang nga wala bitaw masulti sa Ginoo. Lisod man gyud mag-isuon nga di nato himuon ang balanse kay kabalo man gid ang Ginoo, kabalo man ta sa Ginoo nga ang baruganan o prinsipyo sa Dios dili man siya gustuhan ng dautan. Kining gisulti diri mag-isuon sa John chapter, si Kristo gyapon gisulti ani sa Juan kapitulo 3 versikulo 16, klaro kay na For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kanang pulong mga isun everlasting life, ato lang ni siya misayon. Sabi ko misayon atong Bible, din akong Bible may isuon o English man English version. Doon na ko'y Bible nga Bisaya. Medyo dabok-dabok na ako tong ipa-repair to nako mga igsoon kay mas nindot man gid ang Bisaya gyud kay mga Bisaya usual na tong gamiton adlaw-adlaw Bisaya. Matud pa diri sa kung ato ning kuan sa Bisaya, matud pa niya kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. Pag moingon bitaw ta og kinabuhing dayon, kabalo na kita mag-igsoon nga di na gid na maputol. Dayon baya, nabay dayon di nga maputol. Wa man pud mag-ingon ang Ginoo nga kung imo kong dawaton, akong bugtong personal nga kung inyo kong tuuhan, ang inyong kinabuhi dili na siya maputol, pero kung maghimo mo dautan, ako'y muputol ana, unyag magtinarong na pud mo, ako na sad nang wildingon, wala may ingon ana nga bersikulo nga putol-putol ang kaluwasan. No? Pero gikinahanglan maigsuon nga tarungon nato sabot. Tarungon nato sabot.
Dugang pagkibang-igsuon diha sa bersikulo 18, mao ni ang gisulti ni Kristo. Ang musalig kaniya, no? Dili pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig na hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So ang gisulti din mga ison, katong musalig na ay kinabuhing dayon. Mo na yun na ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, dili maimpirno. Apan ang dili musalig mahinukman sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So dili silutan katong misalig, pero katong sige ra ka karon may ison imbis mulantaw sa magwalis pulong sa Ginoo mahitungod sa kasiguron sa kaluwasan, pero ato inon ato mutanaw sa mga tinuntog binuang, meaning wa gina siya mutuo, wa mosalig. Ato gina siya karon ko na iyo pati karon gihukman na bot ipasabot ang hukom na anak. Oh. Sa ato ta kuno bisa English yun sa pagsulti sa English, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Amo ni mga ison, isulti sa English. Ato na po itong giuna mga ison o Bisaya. Unya, giklaro mga ison sa versikulo 36, no? Balik ito sa 36. Ingon pa niya 3, he that believeth on the Son hath everlasting life. O, kana. Muna nindot kaya nga pagkasulti, no? And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. No? Atong Bisayon matud pa, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili musalig sa anak dili makatilaw sa kinabuhi. Hinunoa ang kapungot sa Dios magkapabilin niya kani. Mo nagsulti ni Kristo. Karon, unsaon man pagka-mislead ang tao nga maminaw anak, kung pag-ingon nga kung ikaw midawat og mituo na ana kay kinabuhing walay katapusan. So, ang uban ani mga interpreter sa Bible mga igsoon nga bisan pa kag makasala ka, sigurado na gyud ka didto nga mulangit ka, dili na ka moadto didto sa impierno, tungod kay nag-ingon ang Biblia nga ang midawat, ang mituo, umisalig, dili na moadto sa pagkahinukman sa silot. Unya, nag-ingon diha nga ang mitug misalig adunay nay kinabuhing walay katapusan. Pero mga igsoon gikinahanglan mahibaw-an nato, no? Klarohon nato. Gamito nato atong salabutan. Kinsa man ni sila nga gihatagan sa Ginoo sa pasalig nga dili na moadto sa pagkahinukman sa silot, dili na maimpierno ug naanay kinabuhing walay katapusan, kinsa man ni sila. Mayon ta nga katong mituo, katong misalig. Simple lang, no? Kana nga pagkasulit tama biya na. Pero pangutana, kinsa man unsa man ang attitude sa mga tao, unsa man to pag-identify nga kining tawhana mituo og misalig ni Kristo nga nagahatag og kinabuhing walay katapusan. Unsa man to pag-ilangan? Kining tawhana nakadawat kini kinabuhing walay. Kining tawhana iya ginis Ginoo. Wala itong basahan mangigala dira gyapon sa sinulat ni Juan. Sa Juan Kapitulo 12, versikulo 46, unsay gisulti ni Kristo. Juan 12:46, matod pa niya, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Sa Bisaya pa, ningon siya din ha, ingon nga, isa nga,
Imatod pa niya pagsulti nga ako niani ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga musalig kanako dili na magapabilin sa kangitngit. Naglaro na ito ang kangitngit nga ipasabot dili ni Kristo, katong atong daan og dunot nga kinabuhi, katong atong daan og dunot nga kinaiya, katong atong daan og dunot nga pagsabot sa kinabuhi, sa unodnon ug mapatuyangon. Mao na giingon sa Ginoo nga kangitngit. Sa Juan Kapitulo 8, mga igsuon, ingon si Kristo paghihapon. Juan 8:12, matod pa niya dire. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Perting klaruhan nga pagkasultihan. Kung tinuod ka nga mituo o misalig kang Kristo, ingon siya nga, dili nagkuno ka maglakaw sa kangitngit. Nga naman, kay si Kristo mga igsuon, kung imo basahon ang iyang ipahayag kung ato nato sa Bisaya, matod pa diri, og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagaingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili nagayod magalakaw sa kangitngit, hinunua magkabato na siya sa kahayag sa kinabuhi. Buti pasabot sa dialay nga ikaw nakadungog sa mga balita, unya mituo ka o misali ka sa pulong ay mong nadunggan nga nag-ingon ang Dios nga katong mituog misali gitagani kinabuhi walay katapusan, nga dili na moatos paghinukman sa silot, gikinahanglan kasabot ka nga ang tao day nga gitagaan sa Ginoo o kinabuhing walay katapusan ug gisaaran nga di na mo padulong sa impierno, kato day mga tao mga igsoon nga mibiya sa kangitngit ug nakigkuyog ni Kristo dalan sa kahayag. Mao na nga dunay mga tao nga igsoon nga ako sa una mo magud na puy ako ang natumar, inigsangyaw nako, okay mo may gitudlo nako, mo ningon ko nga nong sa diyang dawaton nimo si Kristo di nagyud ka maimpierno bisag magbuhat pa kag dautan, bisag makabuhat pa kag sala. Ingon ang akong mao ba? Ngano man? Ingon ko nga example no. Kanang imong anak, mangutana ko nimo, nakaperpekto ba ginatanan sa pagbuhat sa tanang gusto nimo? Siya, dili noon. Mangutana no. Kanang imong anak kung kasala nimo, unsa may mo buhaton? Imo ba nang dauban? O imo ra na siyang na siya, dili ani. So diyan nakasala ang imong anak nimo sa man nawala ba ang inyong relasyon isip amahan ug anak? O nagpabilin gihapon? Tubag gyud bang ison sa tao. Bisan nagkasala na akong anak gihapon ako na. Kung nga ingon ana nong ang Ginoo, pagdawaton nimo si Kristo nga imong Ginoo maluluwas, makasala magad sa Dios, anak gihapon ka. Dili gyud ka matong impierno kay anak man gud ka. Unsa may buhaton sa imong anak nung ginakasalan nimo? Unsa may himuon? Imo ba siyang dauban? Imo ba siyang patyon? O unsa imong himuon siya nga, pasayloon basta maghinulsol. Mo na isulti mga igsuon sa mga tao sa una. Mo na nga ang nakatanong sa utok sa tao igsuon. Abi ninyo is kung imong tan-awon kamo mga Kristohanon, mao gid na ang nasilsil sa inyong alimpatakan nga magid mo nga anak nagugus Ginoo bisag kasala pa ko di na gyud ko maimpierno kay anak nagugus Ginoo. Abi ninyo maigsuon, walay question maigsuon may tungod sa kinabuhing walay katapusan kay kung ang tao maigsuon sa tinuod lang na magikinabuhing walay katapusan katuding nga impierno adi ito kinabuhing walay katapusan. Pero ang gimensyon ni Kristo nga kinabuhing walay katapusan ang ipasabot ni Kristo kanang kinabuhing malipayon dito sa langit. Wa sa nagisgot niya may tungod sa kinabuhing walay katapusan nga para impierno. Mao na mga igsoon nga daghan kay na mislead mga igsoon sa gisaad sa Ginoong kinabuhing walay katapusan. Tungod kay usahay ang mga magwali, ang tuyo man lang para makumbinsi ang tao nga uy nindot diri ta sa baptis kay arita diri sa baptis kay bisag magkasala ta langit man gyapon di ta mas nindot diri kay kumpara diri ta sa ato ang pagtulunan sa una nga wa kita kay balos kaluwasan niya. Perti paging gustuha kay perti daghan ng baligya.
Oh, dagang ang ilang kaluwasan baligya unya pangutan-on nimo niya. Sigurado na kang naluwas to sa tatay, naluwas na ka to si nanay. May pud gyapon nga apadayon ni pagyapon niyo nagpaampo kay di man sila makasultig na luwas na kay ang ilang mo pong pagtulunan di ba ginawa may mabasa na nga makaluwas na. Makaluwas no na silang bulsa kay mo burot magmayo ang ilang bulsa na ni mo dako magmayo mag ison ang kwarta nila na ito sa bangko, no? Pangwarta man ang klasiha mag-ison sa ilang gitudlo nga pagtulunan. So mo na ang uban sa dili ta sa baptist kay sa baptist kay bisan tag palakubog, bisan ta maghimo ta diri og mga kanang na ang atong naandan bisag dili gid mabag-o atong kinabuhi kay ang umay sulti magudya mag-ison bisag makasala ka kumo kay anak ka sa Dios langit yung ka kay manununod ko kas kabtangan sa Dios kay anak baya ka. Pero mag-ison dili mo na ng prinsipyo sa Ginoo eh. Klaro na gina nato ani. Dili na mao may prinsipyo. Abi ninyo may gasulti ang Dios nga kung ang tawo nga tinuod nakadawat sa Ginoo, ang tawo nga tinuod nga misalig sa Ginoo, ingon pa ni Kristo, magsunod kanako. Dili na maglakaw sa kingit-ngit. Mo man barugana ni Kristo. No? So mabitaw na mang isuon na naay gisulti si Ginoong Kristo mga isuon sa Bible niya ato ra niya tong balik kag basa pero dili sa kuno to sa Isaias ni. No ta dili kuno to sa kining Isaias unya bersikulo 8. Isaiah 55 nya bersikulo 8 matud pa niya. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, say the Lord. Ano yung niya? Sa Bisaya pa, kay ang akong mga huna-huna, dili mao ang inyong mga huna-huna. Niya ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagaingon ang Ginoo. Muna gisulti niya. May mga lang sa bersikulo 9 mga isuon, ngayon dire, for us, the heaven are higher than the earth. So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, Bisaya pa, kay maingon nga ang mga langit hataas kay sayuta, mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga huna-huna kay sa inyong mga huna-huna. Muna mga igsoon, kining ato ang kaugalingon nga mga filosofiya, may kalabutan ining atong nabasa ang pulong sa Dios nga ang tawo nga midawat kag Kristo Jesus nahimo ng anak sa Dios unya bisan pag unsay buhaton niya makasala man siya malangit gihapon siya ato nang putlon nga panguna-una kay di na mao ang gitudlo sa Dios mga igsoon ang tinuod nga nakadawat ang tinuod nga nakaangkog kaluwasan dili na kuno na ingon pa ni Kristo magpabilin sa kangit-ngit. Klaro na si Kristo'y gasulti ana. Unsa may dugang pamahayag ni Kristo balik ta dito sa John. No? Balik ta dito sa John. Matud pa ni Ginoong Kristo mag-isuon sa Juan kapitulo 8 na versikulo 38 sa gingon niya. Nya, og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. Buti pasabot mo igsoon ang nagpadayon ika nga ako nakadawat na ko kag Kristo. Ako mituo ko kag Kristo. Misali ko siyang pulong, ako anak na ko sa Dios. Pwede na imo ang kunon, wala may hukod kisa may pulis mo dakop nimo anag mo na imo ang pagtuo. Nya dili pud na pwede mga isuon nga ang tao may dili oy tinuod ba gud na di kita magsuon dili kita ka-judge sa tao. Pag mingon siya na mag-isuon pag istorya nga akong nadawat si Kristo wala kay katuod dili di na tinuod. Pero sa gisulti ni Kristo may isuon mailhan nimo ang kahoy sa bunga. Mo na gisulti ni Kristo sa Mateo na nimo mabasa.
Pero dinhi mag-isuan atong makita diri giklaro ni Kristo pag istorya, wa na gipaagi pa sumbingay-sumbingay. Matud pa niya, no? Juan 8:34. 30 34, no? Sa pagkatinuod magayon ako kaninyo. Nga ang tanan nga nagapakasala, ulipon sa sala. Sala yung pagkasulti, gitawag siya sulugoon sa sala. No? Nagingon, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Sulugoon sa sala. Muna yung ni Kristo. Muna nga, pag abot na nimo dito sa 44, 44 mo igsoon, maugya pong kapitulo, ngayon gid si Kristo pagsulti. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Mo na gingon diya magisuon. No? Masayo na to. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang tagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pagyud sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya nagasulti tukma sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon man ug amahan sa tanang bakak. Mao na magsuon. Mailani mo gyud ang tinuod nga nakadawat sa Ginoo, ang tinuod nga nakasabot sa kaluwasan. Dili na to gamiton atong kaugalingong filosofiya, ay di na pwede mangisuon, di kita kalusot ana sa kabubuton sa Ginoo. Ay magkatingala basig nay ka kuan madungog ninyo ni nga nagsigig kuan kay nagsigig print mi karon sa amo ang worksheet. Akong asawa nag-print sa worksheet, no? Sa mga bata. Mao na mag-isura ang gipahayag diri sa pulong sa Dios. Usay dunay uban nga mo argue kay labi na ning mga gulang-gulang na mga tiguang-tiguang na sa pagtuo, bisag ni mga batan-on mo argue gid ana. Adili oy basta anak ka sa Dios, di na gyud ka may pino anak gud ka. Oh, di man nato na ipadapli ng kamatuoran ng nga ang anak sa Dios. Kung tinuod kang anak sa Dios, magabuhat kag sayo, sa may buhaton sa imong anak nga kung sa may imong buhaton sa imuhang anak kung makabuhat o kasaypanan, imo maging ang disiplinahon. Pero naay daghang mga tao mga igsoon nga muklim silang anak sa Dios, nag-enjoy sila sa pagbuhat og daotan. Pero wa gid kastigo, pero pa istorya ng baba, di ba? Gabula-bula ng baba nga ako anak sa Ginoo. Pero ti palighanag bersikulo ga tuasik pa, murag bitog mga lumayagan ba? Diri sa butuan ang kanang lumayagan tawag na ang tawag namo aning pusit bitaw migsun sa Tagalog pa pusit dito sa kuan Misamis Occidental ang tawag namo ana is lumayagan. Abot ako diri sa butuan ang ilang tawag ang lumayagan ang isuon. Tawag na nila og nukos. Nay mga tao igsoon ni mga Kristohanon murag nukos ba? Wala mo bulag sa unsay wala sila mobulag sa unsay naa nila. Tilang gihapon kuan na gyud, no? Kalibutanon gihapon kayo pero masultihang bersikulo sa Bible. Memorya pa tiligan ang bersikulo pero sayop lang yung application. Di man pastor, di na gyud na impierno, anak na gud sa Dios. Kita mo gud diri mga igsoon sa kalibutan ba. Kitang mga tarong ug buot, kitang mga tarong usay atong itulirit nila tong mga anak, di na lang nato kani kastiguhon nga labi pud umusukol pud na sa mga ginikanan. Pero kung makabuhat na sila sala mga igsoon, ang tupahan anak patay gina, bisan pa lagi mong anak patay gina. Apusan nagpulis maligya nagsiyabo, mapusila na patay gina. Pero nakakita sad ko og mga ginikanan igsoon nga miunay gyud sila ihaw silang anak, patay gid ilang anak kay
Una nga kana mga igsoon atong panghuna-huna nga ang amahan dili makahimo sa pagpatay sa iyang anak ug ang anak dili kahimo pagpatay sa iyang ginikanan. Daghan na kay na aron. Atong tanawon mga igsoon ang Lucas kapitulo 16, bersikulo 25. Kining tawhana mga igsoon perting datuan ni balaw mo istorya naman ni mga igsoon ni kuan nila Saro pa katong taon nato. Ako lang basahon mga igsoon sa 24 o 25 mo lang ni kung basahon kamo na lang tiwas og basa ana. Tanawon nato mga igsoon og tinuod ba nga kung mahimo kang anak sa Dios, kung moingon ka nga akong amahan ang Dios, niya di na gyud ka ma-impierno tungod ana. Tanawon kuno nato be. Matod pa sa bersikulo 24, og siya misinggit nga nagaingon amahan kong Abraham. Kani Abraham ang igsoon nga gitawag ining tawo nga impierno. Nagulag buhay ni sa Dios. Pwede di ang mga tawo nga to sa impierno makasampit gihapon og amahan sa Dios. Kini si Abraham ang igsoon mao ni ang type sa Dios kay balo mo ato magsuon tong giingnan si Abraham nga ihalad si Isaac. Ingon ang iyang pagtuo ato halad nga sinunog ba mo? Siyempre, maghalad kay sinunog patyon ginani mo. Siya ang type sa Dios nga amahan nga ang Dios nga amahan gipadala niya ang bugtong anak nga si Kristo Jesus aron pagapatyon dito si babaw sa krus silbing bayad sa atong mga sala. So si Abraham ang type sa God the Father nga may padala sa iyang bugtong anak nga iyang gipaihaw, iyang gitugutan nga mamatay sa ibabaw sa krus nga bugti sa atong mga sala. Dili mangisod ang tawo na impierno, makita nimo nga dunay say pagtuo sa Dios pero mali ang iyang pagtuo sayop. Sa diyang namatay ang taong dato og dito sa impierno katugpa ug kini ang gisulti niya. Og siya misinggit nga nagaingon amahan kong Abraham. Kaluy intawon ako. Ug sugua si Lazaro og pagtuslog sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila kay ako gisakit din ining nagadilaag nga kalayo. Muna gisulti diha sa bersikulo 24. Si Abraham nga mao ang type sa God the Father, unsay iyang tubag? Apan si Abraham mitubag kaniya anak. O, ingon ang naimpirno amahan. Tubag pud siya migsun anak. Kung inyong lantawon mga igsuon diha sa inyong mga Bible, kung ang small letter gani migsun nga anak is kana siya nagpasabot na lang gina siya sa relasyon sa tao to tao. Pero gani magsunod capital letter gani ang nag-una nga words, no? Sa mga bersikulo is refer na siya ngadto sa pinaka labaw kay sa tao. Para sa naman nga ison, the spirit. Kanang word nga spirit kung small spirit gina meaning nag-refer na siya sa tao o ka sa espiritus kalibutan. Pero capital letter ganang word nga spirit magison o espiritu nagpasabot ka na mison sa espiritu sa Dios. Karon kinsa may gisampit ining ining na impierno. Ngayong balikan ng bersikulo 4 unsay giingon niya bisan sa King James version English, no? Unsay giingon niya diri? And he cried and said, Father, capital letter O, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Mao na gisulti niya. Unsay tubag pud magsuon ni Abraham? Capital letter po disaw. But Abraham said, Son, capital letter is Son. Remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Abi ninyo maigsoon ang pag-angkon nato sa Dios nga siya atong amahan ug nga kita iyang anak. Dili ka sa Dios ilimod. Dili ka sa Dios ugngan. Bisag anak pa kasayawa. Ang Dios dili mailad. Kung gidawat nimo si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, kung imo siya naangkon nga imong bugtong personal nga manluluwas, katungdanan gid na nimo mga igsuon nga
ang imong pagka unod nun nga nagbaton sa usa ka unod nga dunot sa diyang madawat nimo si Kristo Jesus nga imong ginugmanluluwas, imo gid na siyang bansayon ang imong kaugalingon sa pagkamatarong sa Dios kay mao man nag-ingon sa Ginoo, be holy because I am holy. Kung yung basahan ng Episo Kapitulo 2, versikulo 8, mao kini ang gipahayag sa Ginoo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ipasabot rin migsud kaning kaluwasan, gift gasa na sa Dios. In verse number 9, not of works, lest any man should boast. Nganong dili kuno paagi sa mayong binuhataw sa imong paningkamot ang imong kaluwasan para nga dili ka mahimong hambugiro. In verse number 10, ilahos na to sa verse number 10. Dili kay mo stop na ta dito sa verse number 9. Lahos na sa verse number 10. For we are His workmanship. Unsa kuno? Kay kita kuno iyang mga binuhat, mga minugna. Created in Christ Jesus unto good works. Unsa kuno? Pagdawat day kuno nimo kang Kristo, gi-create kuno ka, gi-mold ka, gihulma ka alang sa mga maayong binuhatan, which God hath before ordained that we should walk in them. Unsa kuno? Kay kini kuno mga igsoon, giandam na daan sa Dios aron ini human nato kadawat sa kaluwasan nga dili gipaagi gipasubay sa mga may binuhatan. Kadtong mga maayong binuhatan mao gyud mga igsoon ang atong padulngan. Mao lang ang human nimo kadawat sa kaluwasan nga walay bayad, ang imong yung katungdanan mao na gyud ang pagbuhat sa mga maayong butang nga mo'y gusto sa Dios nga imong kapadulngan. Kay mao man gid ang tugpahan nato, inigdawat nato sa kaluwasan, dito kita tugpas mga maayong binuhatan. Kung yung balikan mag atong basahon ang Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, kini ang pahayag ni Apostol Pablo kay kabalo man ta sa una sa ulo pa siya, unsa man siya kriminal. Manlulutos sa iglesia. Pero pagkaluwas na niya, dili na siya manlulutos. Na si total changes sa way of life sa iyong kinabuhi. Dili na sa una, mapasipalahon. Baga kaignaw ng igsoon, murag perpektong tao, murag mo'y tag-ias kalibutan. Pero sa diha nga iyang naangkon si Kristo, mga igsoon, dili na siya tigpasipala. Dili na siya mapanamas-tamason o ba. Dili na siya kriminal. Wala niya. Abi niya mga igsoon, ang dipatay ni Apostol Pablo, mga batarong tao. No? Ano sa iyo niya mga igsoon? Galatians chapter 2, verse number 20, negative 3. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not, but Christ liveth in me, and the life which I have now live in the flesh. Kato ko nung kinabuhi ngayon, karong gikinabuhi sa unod. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Atol ko ning kuanong Bisayo na to ni kay aron klaro. Matud pa niya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ko ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi diha sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga mahigugma kanako igitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So mao na mga igsoon ang tinuod nga image sa taong naluwas. Ang taong nakadawat sa kaluwasan magapanlimbasog sa pagkinabuhi sa pagkamatarong diha sa Dios at tubangan sa mga tao ug di lang kay sa tubangan sa atubangan gyud mismo sa Dios. Kay mao gid na ang purpose mao nang katuyuan sa Dios ngano nga siya gitugyan sa kaugalingon nga ilansang sa cross aron nga ang atong kinabuhi nga naulipon sa sala tungod sa gahom sa yawa nga mipuyo sa atong kinabuhi, iya kining mapalayas, iya kining mahinginlan, o kita nga mahimo nga ulipon kaniadto sa sala, mahimo na gyud maigsuon nga sumusunod ug managpakakat-on sa tinuod nga pagkamatarong nga mo'y plano sa Amahan
nga ato gyud mga isuon nga ikinabuhi diri sa ibabaw sa yuta. Muna nga sa panapos nga bersikulo akong basahon may isuon sa 1 John chapter 3 verse number 8. Kini ang pahayag sa Ginoo ngadto sa kining ngana sa matag usa kanato. 1 John chapter 3 verse number 8. Matud pa diha diri 1 John 3:8 matud pa diha. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the work of the devil. Now, atong ilahos sa 9 para ato masabtan. Whosoever is born of God, do not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Mo na gisulti. Ato ning mga isuon nga ibatbat diya sa Bisaya. Sa verse number 8 ingon siya di, ang nagahimong pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasala man sukad pagayod sa sinugdan. O ang hinungdan ngano nga gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Mo na magison nganong atong dawaton si Kristo kay sa diyang atong dawat si Kristo ang buhaton sa Malang Espiritu Santo sa sulod sa iyang atong kasing-kasing iyang bug-on, iyang laglagon, iyang langkaton, iyang papahawaon, iyang limpyuhan ang ato mga isong kasing-kasing ug iyang gipalayas ang gahom sa yawa nga nagalublog ug iyang gipang-ibot ang mga ugsok, ang mga muhon ni Satanas atong ginabuhi. Muna nga kung doon na kay anting-anting imo surrender sa Ginoo kung imo gidawat si Kristo, pero karon mga ison daghan kay mga Kristohanon nga napagyapoy mga habak-habak, mga baptist, muduol pagyapon mga tambalan, duol gyapon anang gitawag og mga mananambal, no? Na ay mga anak kung kitaan. Bersikulo 9, Bisaya ta. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili na magahimo pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magkapabilin man diha kaniya ug siya dili na makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Muna nga kung gipanganak ka sa Dios mo isuon na nakikahadlok sa pagbuhat ng sala, mo na muundang ta sa sala. Muundang na ta sa atong pagkapalahubog, muundang na ta sa ato ang pagkabakakon, muundang na ta sa atong pagkamangingilad, kunya kung ikaw bakla, unya midawat ka kang Kristo, muundang na kasi mong pagkabayot, kay walay bayot ug walay tumboy nga makapuyo sa langit. Karon may isuon ang unsa man taon nga diri sa amo mismo pagkadaghan sa mga bayot nga mga nang gisayan ar ba gid taon napay pagkasiksi para ba siksi para ba sa babae. Wala na himuot ko mismo na pud koy kuan ay koy kanta migsuon gani nga kanang kanta bitaw kung nakita nga ingon nagbabae ikugang makatanaw garon kay wow pagka siksi pero babaeng ikugan di ay muna ingon na yung suy ngano hindaghan ng taon mo nga wa man ta moy matris mangiso na ninyo ingon ang ikaduhang Korinto 5:17 ang bisan kinsa nga nakadawat kay Kristo Jesus bag-o nang binuhat. Organi paagi magison para dito sa internet. Daghang salamat. Mayong adlaw natong tanan.